to the ball game. White ball. First ball kanina Ha? Black tayo. Oo nga pala. Valerio. Nieto. 29-25. Balik sa apat. Mendoza. 3. Still on top, Sunlight. Here comes Pokling, 16 seconds to shoot. Kick out De Lara. Balik kay Pokling, 10 seconds. Nakita sa ilalim. Umangat, number 28, Sablay. Rebound Mendoza. Tatakbo Señoritos. Valerio. Happy New Year again! Sa ilalim, natapo ng sabaw. Oras natin, 8 minutes and 22 seconds, 32-31. 1 point lead, Sunlight. Mendoza may tangan. Cross court. Sa kanto, wala. Rebound Nieto. Here comes the Sunlight, natapikan ni Floria sa likod. Floria binigay kay Mendoza. Balik kay Floria, Floria atake, nakakita ng puwang, wala. Bola, babalik sa kamay ni Valerio sa ilalim. Deflected by Pokling, rushing up, Pokling ngayon binigay. Number 28, denied by Mendoza. Not in my house. Oras 7 minutes and 51 seconds, 18 seconds to shoot. Ibarreta, kick out, Pokling. Ibarreta, down to 6 seconds. Nieto, wala. Rebound Mendoza. 7 minutes and 30 seconds. Mendoza, dire-diretso. Mendoza, no look pass, deflected. Bola mananatili sa Señoritos. 16 seconds to shoot, 16 seconds. Kick out Mendoza. Cross court. Floria tumanggap. Floria sa ilalim. Capones. Oras natin 7 minutes and 16 seconds. Change paper tayo. Lamang ng isa, Señoritos. Pokling may tangan. Pokling didiskarte. Umangat sa tres. Happy New Year din. Change paper ulit. Valerio sa ilalim. Same ball tayo, 17 seconds to shoot, 17 seconds. Here comes the Sunlight. Pokling, binigay kay Nieto. Nieto, aatake. Parang nilagay lang. 37-33, balik sa apat. Mendoza tumanggap sa dulo. Sagasa. Mendoza naipit. Mendoza umangat. Wala. Andon si Mendoza. Pero may sundutan. Foul number 15, Pokling, pushing foul. First personal foul, first team foul para sa Sunlight.
Gloria. 10 seconds. Gloria. Sa gilid, basket yan para kay Capones. 37-35. 2 puntos, Sunlight. Pokling, cross court, Ibarreta. Balik kay Pokling sa ibabaw. Balik kay Ibarreta. 8 seconds. Nieto, piso-piso. No good. Reset to 14. Pokling again, 10 seconds. Balik, Nieto. Nieto, wala. Rebound by number 18, pass to Gloria. Nakita sa gilid, Capones. On the other side, in and out. Valerio ngayon may tangan, 12 seconds. Valerio, wala. Andun ulit, Capones. Back-to-back point para kay Capones. Tabla tayo sa 37. Ready for change 5. 5 minutes and 18. 14 seconds. Pokling sa ibabaw. 37. Palitan ng tres. Palitan ng fireworks. Happy New Year, Fairway. We got 5 minutes and 7 seconds. Sa dulo tumanggap, Ablao. Valerio. Nakita Mendoza open. Wala. Rebound. Ablao. Basket yan sa ilalim. 40-39. Isang punto Sunlight. Osha. Sipat. Kaboom! 43-39. Valerio aiming for 3. Wala. Here comes Alunan. Alunan lulusot. Hindi nakakuha. Mendoza. Pass to Valerio. Pass break. Nakabitawan. Bola pupunta sa Sunlight. Traveling na po. 4 na minuto. Torres nagbababa. 18 seconds to shoot. Torres, takalusot, napitawan, kaso may traveling. Oras natin, 3 minutes and 29 seconds. Here comes Mendoza sa ibabaw. Mendoza, sipat sa labas. Patay! 3 points. 43-42. Babasa isang inahabol. Alunan. Alunan, didiskarte sa gitna. Alunan, kick out kay Osha. Osha, babawiin. In and out. Rebound by Mendoza. 3 minutos, sarado. Mendoza, zigzagging in the middle. Mendoza, cross court. Valerio tumanggap. Valerio. Mendoza, sipat. Wala. Rebound Capones. Ablao. Wala. Rebound Francisco. Francisco rushing up, making some bump. Cross court. Katubig. Nakita sa ilalim si Osha. Osha using the board. Easy point para kay Osha. Ablao ngayon may tangan. 13 seconds to shoot. Mendoza. Wala. Here comes Torres, nakita sa unahan. Osha, umangat, laser, basket yan. 47-42. Pass break, napulot, Francisco.
Alunan sa gitna, Torres. Basket para kay Torres. Mendoza, 49-42, 7-point lead. Valerio, nasa harapan si Torres. Valerio, pasa sa gitna, Capones, kick out, Mendoza. Wala yan. Here comes Torres. Torres rushing up. Alunan, basket, time out tayo. I-score natin 51-42, time out, Señoritos. Official score 51 Sunlight, 42 Señoritos. 1 minute and 27 sa ating second quarter. Here comes Valerio, binigay kay Ablao. Ablao, kick out Valerio. Valerio, Mendoza. May pito. Holding foul number 44, Osha. 2 free throws para kay Mendoza. Basket para kay Mendoza, 51-43. Katubig! Isang minuto. 53-43, 10 puntos para sa Sunlight. Valerio, may tangan ngayon. Siyang magtitimon, tumira sa labas. Kaboom! 53-46, babasa pito. Osha, babawin. Batay pa rin. Alitan ng Quitis. 30 seconds. Valerio, isa pa. Wala. Rebound, Torres. Foul number 21. First personal? Second personal na rin. Last 20 seconds. Here comes Valerio. Bigay kay Mendoza sa kanto. Wala. Last 8 seconds. Buzzer na lang yan. That's the end of the first half. Obligation po tayo.